Salut à tout le monde. Après chapitre numéro 1, réseau informatique, on passe maintenant à chapitre numéro 2, programmation logo. Et avant de commencer le cours, le chapitre numéro 2, me fait بس نعرفوا واحد la vidéo la liaison qui existe entre la programmation et les applications que nous avons utilisées dans le domaine, dans des domaines différents comme la gestion, etc. Donc, application. Exemple de l'application, par exemple, Masar. Donc, Masar, نقدروا نقولوا مسار واحد l'application. L'application, WhatsApp هو application, Teams application, كاين des applications de gestion. كذلك اللي كنستعملوهم وكنوظفوهم في لا في كورون ديالنا. Donc, les applications تيجوني من la programmation. Ou bien, la programmation, on utilise la programmation, on réalise la programmation pour faire ou bien pour produire des applications. Et avant de programmer, il faut faire l'algorithmique. Donc, quelle relation existe entre l'algorithmique, programmation et application? Les applications sont des programmes. Et pour produire une application, il faut la programmer avec des langages de programmation. Donc, SNA, نديرو البرمجة des langages de programmation pour produire finalement une application. Comme les exemples اللي عطينا. Donc, il y a plusieurs applications. Mais الجديد هو أن حنا غنديرو لا بروغراماسيون بيان سيغ هاد السنة افيك ان لونغاج اللي غنختاروه من هادو باغمي هادو و بيان سيغ غادي ناخدو اللوغو على حساب النيفو ديالنا سيت اني النيفو ديالكم دونك هاد اللونغاج اللي كيبازي على الفرنسية اي ابخي ان شاء الله لي زاني بروشين غديرو لا بروغراماسيون افيك دي زوتر لونغ la plupart des langues, la plupart des langages de programmation utilisent la langue anglaise. D'accord. Donc, avant de programmer, il faut faire l'algorithmique. Donc, c'est quoi l'algorithmique? L'algorithmique, c'est un ensemble des instructions qui sont avant la programmation. C'est-à-dire, avant d'utiliser l'ordinateur, et avant de choisir un langage de programmation pour créer ou bien pour produire l'application, il faut faire l'algorithmique. C'est-à-dire, des actions, des ordres, des instructions que nous jetons à l'ouaraq pour faire la programmation. يعني أن l'algorithmique c'est le plan de la programmation. Donc l'algorithmique, il y a le plan de la programmation. يعني le plan de la barmaja ou l'algorithmique. Donc, سمات l'algorithmique, شنو هي la liaison qui existe entre l'algorithmique qu'on appelle خوارزميات والخوارزمي. Donc هاد l'algorithmique هي واحد نقدروا نقولوا une branche في المات, une branche mathématique اللي كيرجع الفضل ليها باش نديرو لا بروغراماسيون و بيان سور كيرجع الفضل هاد العالم الماتيماتيسيان اللي هو الخوارزمي اللي حط لينا لي زيليمون دو باز دو الالغوريثميك قبل ما يعرف بان غيجي واحد العصر ديال البرمجه وديال الحاسوب هذا. دونك كانوا عندنا هاد لي زيليمون دو باز ديال الالغوريثميك. دونك الخوارزمي بيان سور ليو دو نيسونس ديالو هو منطقه خوارزم في كييفا في اوزباكستان. ولد في 780 وتوفى بيان سور في 850 في بغداد. لو نون كومبلي ديالو هو محمد ابن موسى الخوارزمي. دونك باش نديرو لا بروغراماسيون خصنا نتعلمو l'algorithmique, خصنا نسطرو l'algorithmique avant وبطبيعة الحال les éléments de base pour faire la programmation هي المات و les langues bien sûr surtout اللغة الإنجليزية.